प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में हर रोज़ मुख्तलिफ खुदाम का तारुफ़ करवाया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से गवाहियाँ और नए थॉट शेयर करते हैं, और कलाम की जब गुफ्तो शनीद करते हैं तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आज भी इस खूबसूरत शो के ज़रिए आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, जो गेस्ट आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। खुदा के खादिम पास्टर आसिफ गस्टीन साहब, पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर इनोसेंट पॉल, पादरी साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मनशा बरकत साहब, पादरी साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो। तो जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस दुनिया में खुदावंद ने हमें भेजा है, पैदा किया है ताकि हम उसकी बादशाही में काम कर सकें। और हकीकत में जब ईमानदार का रिलेशन अपने बाप के साथ होता है तो खुदा अपने ईमानदार लोगों की मदद करता, रहनुमाई करता और अपने जलाल के लिए अपने खेत में, बादशाही में उन्हें इस्तेमाल करता है। और जो काम दुआ के साथ शुरू किया जाता है, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर उस काम में, उस फैमिली को, उस ज़िंदगी को, उस कलीसिया को, उस ख़ानदान को बरकत पर बरकत देता है। तो आज इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर मनशा बरकत साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा खुदा तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे की मौत से मैं छुड़ाया ताकि उसकी रोशनी में चलते हुए मुनव्वर होकर दूसरों को मुनव्वर कर सकें। खुदा इस फजल टीवी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए तेरे नहायत खुदा शुक्रगुजार हैं। तूने कसरत से बरकत दे ताकि कौमों उम्मतों में तेरी अंजील को फैलाने का सबब ठहरे। और खुदावन, यहाँ जितने खुदाम बैठे हैं, तो हर एक की ज़बान का ज़िम्मा लेना और अपनी बरकत से खुदा उन्हें ममूर करना, ताकि खुदावन तेरा कलाम जब उनके होंठों से निकले तो खुदावन तेरे रूह की तामील के सबब से बटेरों की ज़िंदगी के अंदर उस रोशनी को फैलाया जाए। खुदा तेरे बंदा के लिए जो इस प्रोग्राम को होस्ट करता है, उस पर तेरा फजल चाहता हूँ, एक एक जान को छूना और बरकत से मालामाल करना, ताकि तमाम सुनने वाले और देखने वाले खुदा आज के इस प्रोग्राम से कसरत से बरकत पाएं और उस ज़िंदगी की तरफ बढ़ें जिसके अंदर अबदी रोशनी है और उसमें ज़रा तारीकी नहीं। सो हम सबों को छू और पाक कर ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई है, इस प्रोग्राम के लिए की गई है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि कलाम कहता है खुदा नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता और नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता, तारीकी को रोशनी में तब्दील करता और मौत को ज़िंदगी में तब्दील कर देता। जब हम दुआ में खुदा के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, हकीकत में हमारा खुदा हमारी मदद, हिफाजत, रहनुमाई करता है और वो ज़िंदगी के हर मैदान में हमारा हादियो रहनुमा होता है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आज आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसको गाया है प्यारे भाई अरसलान जॉन ने, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ना कर।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। हकीकत में इस दुनिया में रहकर जो खुदा की नेमतों की शुक्रगुजारी करता है, जो बरक़ात खुदा ने अपने लोगों को मुयस्सर की है, हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और हकीकत में उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदमज़ा होती हैं जो नाशुक्र होते हैं, जो शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है और ज़्यादा बरक़ात उनकी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में खुदा निछावर करता है और वो बरकत पर बरकत पाते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर इनोसेंट पॉल। पादरी साहब, जो कुछ आज रूहुल कुद्स आपको भारता है, अगर कोई आप थॉट शेयर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी का तजर्बा हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए, और शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्लेटफार्म के लिए, फ़ज़ल टीवी के लिए, फ़ज़ल टीवी की मैनेजमेंट के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खूबसूरत सिटिंग के लिए। मेरा ईमान है कि आज खुदा का रूह हमारे दरमियान है, हम जो बातें करेंगे वो बरकत का बायस बनेंगी। मैं अपनी गवाही पेश करना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर इनोसेंट पॉल है। मैं एक खादम का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम पास्टर अज़ीज़ एम्बर्टी, और 50 साल प्रेस्बिटेरियन चर्च में खिदमत की। 4 भाई हम, और चारों ही क्वालिफाइड। वो कहते थे कि कोई एक पास्टर बनो, और हम हाथ जोड़ते थे कि हम पास्टर नहीं बनेंगे। ये दुखों की राह है, ये करब की राह है, ये मुश्किलात की राह है। अगर किसी शख्स ने गरीब रहना है, कमज़ोर रहना है, और वो दुखों में रहना चाहता है, तो फिर वो खिदमत को चूज़ करे। क्योंकि हमने अपने वालिद साहब की खिदमत से देखा, जितना ही हम डरते थे उतना ही खुदा ने हमें इसी काम के लिए चूज़ किया। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर किया, और खुदा ने मुझे चूज़ कर लिया कि मैं ये खिदमत करूं। BTH किया, MDiv किया, लेकिन खिदमत नहीं की। वालिद साहब के साथ खिदमत करता था, लेकिन मैं बतौर प्रोफेशन इसमें नहीं आना चाहता था। लेकिन खुदा जब चाहता है लोगों को बुलाता है, और वो मौजज़ाती तौर पर बुला लेता है। एक खुदा के बड़े खादम ने मेरे लिए प्रोफेसी की, और प्रोफेसी के बाद मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, और वेटिंग में 3 मंथ गुजारे। और खुदा ने मुझे एक गिफ्ट दिया, बड़ा खूबसूरत चर्च खुदा ने मुझे दिया हुआ है, जिसमें अरसा 7 साल से खिदमत कर रहा हूँ, और बहुत सी रूहों को जीत चुका हूँ। और मुझे पता चला कि जितना भी हम भागते हैं खुदा की हुजूरी से, उतना ही खुदा हमें छूता है। आज भी बहुत से नौजवान मेरी तरह ऐसे हैं जो भाग रहे हैं, खुदा की कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन रुक जाएं, वो कॉलिंग आपके लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। अगर आप कॉलिंग से भागेंगे तो उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आएगी। और बहुत से खादमों की लाइफ में टेस्टिमनीज होती हैं, कॉलिंग आती हैं, बुलाहट आती है, लेकिन मेरी कॉलिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की है, जिसको मैं जुटला ना सका। और खुदा ने कहा, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, खुदा ने कहा कि जैसे मैंने तेरी बाइक का हाल किया है, इससे भी बुरा हाल तेरा करूँगा, और अभी ठीक तौर पे खिदमत में आ जा। और मैं खिदमत में हूँ, और दिन रात, मेरे ख्याल में मैं वो खादम हूँ जो रात को लेट नाइट घर जाता हूँ, 2:30-3 भी बज जाते हैं। खुदा ने मुझे डिलीवरेंस का तोड़ा दिया। जहाँ कहीं पाकिस्तान के कोने में को मुझे बुलाता है, मैं जाता हूँ। खुदा बदरूहों से आज़ाद करता है, बीमारियों से आज़ाद करता है। चूँकि मैं अब जंजीरों में जकड़ा गया हूँ पलूस की तरह, और मैं आज लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आपकी कॉलिंग है तो फिर सारे काम छोड़कर खिदमत में आ जाएं, रूहों को बचाएं, जो आग में पड़े हुए हैं उनको झपट कर बचा लें। आज मेरे दिल में खुदा ने एक बात डाली, मैं कलाम मुक़द्दस में से आप सबकी रहनुमाई में शेयर करना चाहता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना अरफ़ का मकाशवा, और उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। लिखा हुआ है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। खुदावंद के कलाम पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। हम तमाम खादम, खुदाम, एवेंजलिस्ट, जितने भी खिदमत में लोग हैं, इस चीज़ का प्रचार करते हैं और करते आ रहे हैं कई सदियों से। लोग सुनते हैं, और लोग सुनते ही हैं। सुनकर बहुत से लोग सुन हो चुके हैं। अगर किसी को सवाल किया जाता है कि यीशु जल्द आने वाला है, तो वो कहता है हाँ, यीशु जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार हैं?
جب تیاری کا ورڈ بولا جاتا ہے تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب نہیں دے پاتا، وہ اس کی زبان لرزش کھا جاتی ہے، پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا۔ ایون کہ بہت سے خدام کلیسیاؤں کو تیار کرنے میں پیش ہیں، لیکن وہ خود تیار نہیں ہیں، اور کئی ان کی منازل بن چکی ہیں، مینی ڈیسٹینیشنز ان کی بن چکی ہیں، جبکہ وہ منزل جس کو ہم اچیو کرنے کے لیے، گول لینے کے لیے ہم اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، اس منزل سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کلام مقدس کی پروفیسیز جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں یسایا نبی کی معرفت، اگر وہ پوری ہو چکی ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق، تو یقین کیجئے کہ اس کی آنے کے متعلق جتنی بھی پیشن گوئی ہیں وہ بھی بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اب یہاں رک جائیے، غور کیجئے، اگر یسوع مسیح کی آنے کی متعلق جو پیشن گوئیز ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، پیدائش کے متعلق پیشن پوری ہو چکی ہیں، اس کی مصلوبیت کے متعلق پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، نبوتیں پوری ہو چکی ہیں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں نبوتیں پوری ہو چکی ہیں، تو پھر اس کے زمین پر دوبارہ آنے کی نبوتیں بھی پوری ہونے والی ہیں۔ مجھے اور آپ کو حالات بتاتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، بائبل مقدس کے بیان بتاتے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ اگر وہ جلد آنے والا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ بائبل مقدس میں جو 5 کنواریوں کا ذکر جو سست تھیں اور 5 جو چست تھیں، ان کا ذکر بائبل میں ایسے ہی کہیں ذکر نہیں کر دیا گیا، کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ بہت سے باتونی لوگ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں اور بلیسنگ کوئی اور لے جاتا ہے۔ آئیے ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کہیں باتونی تو نہیں ہیں، اوپر سے ہاللویا کا نعرہ تو نہیں لگا رہے، گیت اوپر سے تو نہیں گا رہے، اور کہیں ہماری دعا کے الفاظ بار بار رپیٹ تو نہیں ہو رہے۔ جب آپ کی دعا ایک سرسری دعا ہوتی ہے تو 5 سے 7 منٹ کے بعد آپ کی دعا ختم ہو جاتی ہے، آپ الفاظ ڈھونڈتے ہیں، اور جب آپ حقیقت میں ڈیپلی دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کے الفاظ، گھنٹے کی دعا ہوتی ہے تو 2-3 گھنٹوں میں چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی غلاظت، اپنی گندگی، ناپاک سوچیں، اپنی مصروفیات، دنیا داری کے خیالات، تھاٹس اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جب تک ہماری راست بازی فقیوں فریسیوں سے زیادہ نہ ہو، خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بادشاہ اتنی آسان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ کو لینے کے لیے آئے گا ان کو لینے کے لیے جو پاک دل ہیں۔ متی رسول بیان کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب وہ آئے گا تو یقیناً پاک دل لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ اگر وہ جلد آنے والا ہے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، سیٹن کے پاس بہت کم وقت ہے، جیزس کے پاس بہت کم وقت ہے، اور کلیسیا دلہن کے پاس بھی بہت کم وقت ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ گواہی آپ نے سنی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو حقیقت میں کلام میں یہی لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں یسوع نے کہا کہ دیکھ میں آسمان کے بادلوں پر جلد آنے والا ہوں۔ اصل میں یسوع آ رہا ہے تو اس بات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اجر دینے کے لیے مسیح خداوند آ رہا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ایک شخص کی ایک کتاب ہے، جو کچھ ہر روز روٹین میں ہم کرتے ہیں وہ ہماری کتاب میں درج کیا جاتا ہے۔ تو اچھا ہے کہ خدا اچھا ہے تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، تاکہ جب یسوع مسیح آسمان کے بادلوں پر آ رہا ہے تو وہ ہم سے حساب کتاب لے گا۔ تو جب ہماری عدالت کی جائے گی تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ خداوند اچھا اجر ہمیں عطا کرے۔ تو حقیقت میں ایمانداروں کے لیے ابدی زندگی ہے، جو اس دنیا میں رہ کر مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے، ظلم اٹھاتے اور ان پر تشدد کیا جاتا، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا، بائبل کہتی ہے وہ نجات پائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح حقیقت میں آسمان کے بادلوں پر آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ان سست کنواریوں کی طرح نہ رہیے، بلکہ ان کی طرح جو الرٹ تھی اور جنہوں نے اپنی کپیوں میں تیل بھرا ہوا تھا، ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح ہمیں بالکل تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہم جانتے کہ ہمارا دولہا، ہمارا یسوع کس وقت آسمان کے بادلوں پر
आ जाए। तो मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मंशा बरकत साहब। तो पादरी साहब, जो कुछ खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, अगर आज आप थॉट शेयर करना चाहते हैं, अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर हमारे नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए आप शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और फिर फजल टीवी की सारी टीम के लिए और इनके सारे रहनुमाओं के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मंशा बरकत है और मैं LDA क्वार्टर्स लिविंग ब्रेड चर्च में खिदमत करता हूँ। खुदा ने मुझे इस तौर से चुना कि क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो एक कैथलिक फैमिली थी, और वहाँ से खुदा ने मुझे चुनकर अपनी खिदमत के लिए आवाज़ दी ताकि मैं उस रोशनी को देख सकूं जो खुदावंद यीशु मसीह में है, जिसकी माने वो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, और जो कोई मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना चलेगा और ठोकर ना खाएगा। इसलिए अजीज़ों, हमें आज अपनी ज़िंदगी को मसीह के ताबे करना है और उसी में चलना है। खुदा ने मुझे उन मुल्कों के अंदर लेके आज जिनके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये खुदा की ख़ास फजल के सबब से है कि जब आप खुदा के साथ पेवस्त होते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और यकीनन खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे अजीब और बड़े बड़े काम किए हैं। उन ऐसे लोगों के साथ खुदा ने मुझे मिलवाया जो वाकई खुदा के सूरमे और खादम जिनके वसीला से दुनिया में इनकलाब आया। जिस तरह भाई साहब बात कर रहे थे पास्टर इनोसेंट पॉल, उसी तरह मैं भी बताना चाहता हूं कि मसीह के आने के बारे में हमें तैयारी करनी है। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी जगह पे सोए या पड़े ना रहें, क्योंकि मसीह खुदावन के इससे पेशतर के वो दुख उठाते आखिरी जो अल्फाज थे वो ख़ास हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब वक्त और घड़ी ये है कि आजमाइशों का दौर हम देखते हैं कि शुरू है। जिस तरह कलाम में लिखा है मत्ती 24 बाब के अंदर कि तुम फुआएं, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की फुआएं सुनोगे, बड़े बड़े बुनचाल आएंगे और तूफान आएंगे और जो लोग जो हैं वो मारे मारे फिरेंगे। और ये चीज़ें इससे पेशतर भी होती रही हैं। बहुत से लोग कहते होंगे कि ये तो पहले भी हम सुनते आए हैं। यकीनन हम सुनते आए हैं, लेकिन अजीज़ों, चंद चीज़ें जो नहायत ज़रूरी हैं कलाम मुकद्दस की, वो पेशन गोइयाँ, ख़ास तौर पर ये कि जब तुम जैतून के पौधों को देखते हो कि उसके अंदर कॉम्पलें निकलती हैं तो जान लेते हो कि बहार आने वाली है। इसी तरह से अगर आज के दौर में हम देखें तो जैतून का पौधा किसको कहा गया है? इज़राइल के लोगों को। और आज नई बस्तियां तामीर हो रही हैं इसलिए ताकि वो नई हैकल की बुनियाद रख सकें और उसको तमीर करें। और यही वो वक्त है कि जब मसीह का आना होगा, क्योंकि उससे पेशतर ज़रूरी है कि नाफरमानी का हाकम निकले और बहुतों को बरगश्ता करे, बरगजीदों को वरगलाए और खुदा की हजूरी से खारिज करे। इसलिए अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद अपने खुदा के ताबे हो जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बस तुम खुदावंद के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसीलिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें दयानतदार नौकर की मानद होना चाहिए। मत्ती 24 बाब के अंदर ये लिखा है, उसके 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसको लिखा है, बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन है, कौन सा है? जिस मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसे ही करते पाए। आज इस बात की ज़रूरत है कि ये सिर्फ खादमीन के लिए ज़रूरी नहीं, खदाम के लिए नहीं है कि वो ही सिर्फ मुनादी करें और जागें, बल्कि हर उस ईमानदार के लिए जिसके लिए यीशु ने कफ़ारा दिया है और अपने खून के वसीला से कीमत झुका के मोल लिया है। हमें उस तौर से काम करना है ताकि इस दुनिया के अंदर जैसे मसीह का विजन है, इरशाद आज़म है कि सारी कौमों के अंदर अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आज हमें अजीज़ों जागना, दुआ करनी और दयानतदार नौकरों की मानद काम करना है। जैसे कलाम में ये लिखा है कि उस वक्त सूरज जो तारीक हो जाएगा, सूरज की तारीकी से
اس بات کو اخذ کیا جاتا ہے کہ آج مسیح ہمارے لیے شفایت کرتا ہے، جب تک وہ روح زمین پر واپس نہیں لاتا تب تک ہماری شفایت کرتا ہے، لیکن جب رتھوں کے ساتھ آئے گا پھر شفایت نہیں کرے گا، پھر وہ عدالت کرے گا، اور عدالت کے بعد جیسے کلام میں ابھی بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہ وہ اپنے سننے سے اور نہ دیکھنے سے بلکہ راست بازی سے انصاف کرے گا۔ اور آج ہمیں اس تناظر کو دیکھنا ہے، کیا ہم مسیح کے لائق ہیں یا اس کے لائق پھل لائے ہیں یا اس میں پیوست ہوئے ہیں؟ اگر پیوست نہ ہوں گے تو یقیناً کانٹے اور آگ میں جھونکے جائیں گے۔ سو عزیزو، آج غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اپنے لیے بہت بڑے بڑے محلات بنانا چاہتا ہے، دولت جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی زمینی آسائش کے لیے بہت کچھ جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن عزیزو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں مسیح خداوند نے فرمایا کہ اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے اور مسیح کے آنے کی تیاری کریں تاکہ اس کی میراث کا حصہ ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس میں برکت دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ خدا کے بندہ پاسٹر منشا برکت نے آپ تک پہنچایا ہے۔ حقیقت میں جب ہم خداوند کے تابع ہو جاتے ہیں تو ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے تابع ہی نہیں تو یاد رکھیے ہم ابلیس سے شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا بڑی اچھی خوبصورت بات کہ پس خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ حقیقت میں جب ہم خداوند میں مگر رہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یسوع حقیقت میں آنے والا ہے، اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب مسیح کا آنا ہوگا مختلف نشانات ظاہر ہوں گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ یہ سارے نشانات مسیح کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ تو حقیقت میں اس دنیا میں یہ ساری باتیں رونما ہو رہی ہیں۔ تو یسوع آسمان کے بادلوں پر جلد آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ مسیح خداوند آ جائے تو ہم تیار ہی نہ ہوں، تو ہمیں دکھ اٹھانا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر آپ تیار ہیں تو یسوع جب بھی آ جائے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہمارے لیے یہ بڑا شرف اعزاز ہے کہ کلام ہمیں پہلے ہی آگاہی دے رہا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں جلد آ رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے گا۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی گواہیاں، تھاٹ، کلام کی گفت و شنید خدا کے لوگوں نے آپ تک پہنچائی۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، سنیں گے خوبصورت گیت یسوع آنے والا ہے، اور اس گیت کو گایا ہے اگاپے سسٹرز نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب یہ خوبصورت گیت یسوع کی آمد ثانی کے تعلق سے آپ سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، یسوع جلد آنے والا ہے۔ حقیقت میں یسوع مسیح آسمان کے بادلوں پر جلد آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ یسوع مسیح حقیقت میں آسمان کے بادلوں پر جلد آنے والا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کی حمد کرے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے خدا ایسے پرستار بھی ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو خوبصورت گیت آپ نے سنا ہے آمد ثانی کے تعلق سے۔ خداوند نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جب تک اس دنیا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، آخری سانس تک ہمیں خدا کی عبادت، خدا کی حمد، خدا کی پرستش اور ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع ہمارا آسمان کے بادلوں پر جلد آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت کلام۔ تو آج کلام کی خدمت کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے خداوند کے خادم پیارے بھائی پاسٹر آصف گسٹن کو۔ تو پیارے بھائی آصف، جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی میں اس وقت تھاٹ رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے شیئر کریں، تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ ڈیلیور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ جتنے اس وقت فضل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، میں اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم اور میرے ساتھ جو خدام ہیں، ہم سبوں کی طرف سے یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا نام پادری آصف اگسٹن ہے اور میرا تعلق ایل ڈی اے کوارٹر سے ہے، اور میں دی پراسپر سینٹر چرچ پاکستان کے اندر ایک ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اور میری گواہی ہے کہ میرے خاندان جو ہے وہ مسیح سے بڑی دور ان کی زندگی ہے، اور خدا نے میرے خاندان میں سے مجھے اور میرے ماں کو، میری بہن کو خدمت کے لیے چنا، اور ہم اپنے خاندان سے سنڈے اسکول سے خدمت کو شروع کیا، اور آج خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیں ہم خدا کے کلام کی طرف اپنے دھیان کو، گیان کو لگائیں گے۔ اور میں، جیسے میرے بھائیوں نے، ہم خدمت بھائیوں نے، خدام نے بڑی خوبصورت باتیں کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جو محبت ہے وہ بڑی لازوال محبت ہے۔ اور چاروں اناجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو محبت ہے، جس طرح باپ نے دنیا کے ساتھ انکنڈیشنل محبت رکھی ہے، اسی طرح یسوع نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کی اور رکھی ہے۔ اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر بہت سارے ایسے ثبوت اور دلائل ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، ہمارے خدام نے آپ کو بتایا دوسری آمد ثانی کے بارے میں، یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں، جو دوسری آمد ہے، تو اس کے اندر آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں گے، ہم برگزیدہ جو ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے۔ بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر ایک تمثیل کے ذریعہ سے خدا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر دو گروپس کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم اپنے ذہنوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر بہت سارے سوالات رکھتے ہیں۔ یسوع کب آئے گا؟ کوئی کہتا ہے آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کب آئے گا، اور پھر بہت سارے ادیان جو ہیں وہ بھی مسیحیت پر اور انجیل مقدس پر سوالات کرتے ہیں کہ کب آئے گا، اگر آئے گا تو وہ کہاں اترے گا، کیا کرے گا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے سب سے پہلے سکھایا ہے ہمیں کہ دو گروہ کے بارے میں۔ ایک گروہ کو خدا یسوع مسیح تمثیل کے ذریعہ سے سمجھاتا ہے، اور کہ جو میرے لوگ ہوں گے جن کے لیے بنائے عالم میں چیزیں رکھی ہیں، وہ کیسے ہوں گے۔ اور خداوند انہیں سکھاتا ہے کہ میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا دیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی دیا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ اور اسی طرح دوسرا گروپ بھی ہے، اور جسے آگ کی بھٹی کی طرف علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو جب علیحدہ کرے گا بادشاہی کے بعد، عدالت کے دن، تو اس وقت یسوع مسیح نے بھی یہ کہتا ہے کہ تم نے کھانا نہیں دیا، تم نے پانی نہیں دیا جب میں پیاسا تھا۔ اور وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں کہ خداوند یہ کب ہوا کہ تو ہمارے گھر آیا؟ تو کب بھوکا تھا
اور تو نے آ کر ہمارے گھر کا دستک دی, ڈور نوک کیا اور ہم نے تجھے کھانا نہیں دیا, خداوند یہ کب ہوا؟ تو خداوند یسوع مسیح بڑے واشگاف الفاظ میں انہیں سمجھاتے ہیں. اور آج اگر ہم بھی انسان ہوتے ہوئے یہ بات سمجھیں کہ کیا یسوع مسیح ہماری روٹی کا, ہمارے پانی کا, ہمارے کپڑے کا بھوکا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر مختار کی زندگی گزار رہے ہیں, جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں, پردیسی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, مالک دو جہان ہے اور ہر ایک چیز پر اس کا اختیار ہے. در حقیقت خداوند ہمارا دھیان اس غریب کی طرف, اس کی دہائی کی طرف جو ہمارے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے. بے شک ہم کلیسیاں ہیں, خادم ہیں, ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے لوگ مجبور آتے ہیں, محتاجی لے کر آتے ہیں اور ہم ان کی مجبوری کو دور نہیں کر پاتے, ہم ان کے کاموں کو پورا نہیں کر پاتے جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا مشکل ہے, لیکن یہ نہیں, راست باز جو ہیں دولت ان کے پاس بھی ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ کسی کی مدد کریں, کسی کا خیال رکھیں. اور یہ جو بات خدا یسوع مسیح نے کہی ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا, بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا. لیکن ایک بات جو بڑی ضروری کرنا سمجھتا ہوں, ہماری کلیسیا, ہمارے لوگ اور دوسرے ادیان بھی اس بات پر سوالات کرتے ہیں کہ کب مسیحی یسوع آئے گا, کب مسیح یسوع المسیح آئے گا. تو آئیں بائبل مقدس میں دیکھیں وہ وقت کیا ہوگا, وہ ٹائم کیا ہوگا. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, متی کی انجیل اس کا 24واں باب 36ویں آیت کے اندر لکھا ہے, لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا, مگر صرف باپ. اور پھر آگے لکھا ہے, جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور میعاد کا بیٹے یعنی کہ یسوع المسیح کو بھی نہیں پتا, اس متی کی انجیل کے اندر فرشتگان کو بھی نہیں پتا. وہ فرشتگان جس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ نرسنگا بجاتے ہوئے آئیں گے, ان کو بھی نہیں پتا اس وقت اور اس میعاد کا. صرف یہ وقت اور میعاد کا اگر پتہ ہے تو وہ باپ کو پتہ ہے. اور اس آیت کے اندر ہمیں نوح کے دنوں کا بھی پتہ چلتا ہے. نوح کے دنوں کے اندر جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہاں پر ماتم بھی تھا, خوشی بھی تھی, سیلیبریشن بھی ہو رہی تھی. لیکن جب سیلاب اور پانی آیا اور پھر اس دنیا کو ان لوگوں کو ملیا میٹ کیا گیا. اسی طرح ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنی خوشیوں میں, اپنے کاموں میں, اپنی سیلیبریشنز کے اندر مصروف ہو سکتے ہیں جب یسوع مسیح کی آمد ہو, لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آئیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے, مکاشفہ کی کتاب اس کا 22ویں باب میں سے دیکھیں گے. خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول نے اس کو رویا کے اندر لکھا, پتمس کے جزیرے قید کے اندر 22واں باب اس کی 12ویں آیت. بڑی خوبصورت باتیں ہیں, اگر آپ نوٹ کر سکیں حوالہ جات کو تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا ہوں, اول اور آخر ہوں, ابتدا اور انتہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. آگے کنڈیشن رکھی گئی ہے, ایسی کنڈیشن جو آج ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر, ہماری کلیسیا کے اندر اور ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ جی, مگر کتے اور جادوگر, حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا باہی رہے گا. ایمین. میرے عزیزو, میں بتانا چاہتا ہوں مکاشفہ بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل اور یہ آخری کتاب جو یسوع مسیح نے لکھوائی. لکھنے والا یوحنا, رویا دیکھنے والا اس کا پیارا, اس کا لخت جگر, اور وہ لکھتا ہے کہ دیکھ جلد میں آنے والا ہوں اور ہر ایک کو اجر دینا میرے پاس ہے, میرے پاس اختیار ہے. اور اس کے جو اعمال ہوں گے, اس کے جو نیکیاں ہوں گے, اس کے جو اچھے کام ہوں گے, اس کے موافق اجر میرے پاس ہے. پھر آگے لکھا ہے مبارک ہے, کنڈیشن دی گئی ہے, مبارک ہے وہ
जो अपने जामे धोते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो रास्तबाज होगा, जो हुक्मों पर चलेता होगा, जो खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक होगा, जो मुबारक हैं वो जो अपने जामिया धोते हैं। हमें जब अलहदा किया जाएगा तो हमें सफ़ेद जामिया भी पहनाया जाएगा आसमान पर। तो हमें इन बातों पर गौर करना है। फिर जो गेट के बाहर रहेंगे और जो अंदर जाएंगे, किन चीज़ों से हमने बाज रहना है? मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, बदकार, खूनी, भूतप्रस्त, झूठी बात करने वाला। आज हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम उनके कामों के अंदर गवाही झूठी देने के लिए झूठे कामों के अंदर शमूलियत कर लेते हैं। उस बात को बढ़ाने के अंदर, लड़ाई को बढ़ाने के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। मगर सुन लीजिए, कलाम मुकद्दस, कलाम खुदा हमें मना करता है ऐसी निकम्मी बातों के अंदर जाने में, ऐसे गंदे और गलीज कामों के अंदर जाने में हमें मना करता है। और बुत परस्ती जो है, हरामकारी जो है और जो नाच रंग है, ये खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा कहता है ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी के अंदर ये काम होंगे वो मेरी बादशाही से बाहर रहेंगे। आग और झील, जो गंधक की झील है, वो उनका इंतज़ार करेगी, उसके अंदर उसको डाला जाएगा, वो जलते रहेंगे, वो सड़ते रहेंगे। अगर आप उस गंधक से, उस आग से बचना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आपके पास है। आप रोज़ाना पढ़ते, सुनते, अमल करते हैं, मगर इन बातों से बाज रहेंगे तो बादशाही के दरवाज़ों के अंदर दाखिल हो सकेंगे, उस ज़िंदगी के दरख्त के पास जा सकेंगे। वो सफ़ेद जामिया आपको मिलेगा और कहा जाएगा, आओ मेरे मुबारक लोगों, ये तुम्हारे लिए बनाए आलम से चीज़ें जो बनाई गई हैं, ये तुम्हारे वास्ते है। अगर आप उन सारी चीज़ों का इंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कोशिश करें खुदा के कलाम पर, जो खुदा ने हमें मुबारकबादी दी, उन पर अमल करने की। तो खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने सुना है। जब खुदा के खादिम ने स्टार्ट ही लिया और मोहब्बत की बात की, तो हकीकत में अगापे मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। अगर बाइबल मुकद्दस का अगर मुताला किया जाए तो यहूदी दस्तूर को, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो वो मोहब्बत को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे और 4 यूनानी के अल्फाज इस्तेमाल करते थे: सतौरगे, एरोस, फिलियाए और अगापे मोहब्बत। और जो सतौरगे मोहब्बत थी ये एक ख़ानदानी मोहब्बत, और जो फिलियाए मोहब्बत ये दोस्ताना मोहब्बत, और एरोस जो मोहब्बत है ये मियाँ और बीवी की मोहब्बत। इन 3 मोहब्बतों में फ़र्क ये है, अगापे के अलावा इनमें शर्त पाई जाती है, लेकिन अगापे मोहब्बत में शर्त नहीं पाई जाती। हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसमें एक शख्स के लिए प्यार नहीं किया गया, दुनिया के हर एक शख्स के लिए खुदा ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। अपनी मोहब्बत यानी अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा है, चाहे वो किसी शहर का हो, किसी गांव का हो, किसी वादी का रहने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, वो गोरा हो, काला हो, किसी कौम का हो। खुदा ने सारी दुनिया से प्यार किया है और अपने बेटे यस्सु को इस दुनिया की खातिर कुर्बान कर दिया है। और उसके बाद जो लास्ट पादरी साहब ने एंड बहुत खूबसूरत किया है कि यस्सु आसमान के बादलों पर आ रहा है और वो लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं अबदी ज़िंदगी में दाखिल करेगा। लेकिन वो लोग अबदी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे जो हरामकार है, जादूगर हैं, शराब पीने वाले, बेचने वाले, धोखाधड़ी करने वाले और जादूगर और बुरी बुरी हरकतों सकनात करने वाले आसमान की बादशाही से बाहर रहेंगे। और उनका हिस्सा खुदा के खादिम ने बताया है आग और गंधक की झील में होगा। अगर आप चाहते हैं, अभी तक आपने खुदावंद मसीह को कबूल नहीं किया, आपके पास मौका है। आपने गवाहियाँ भी सुनी, खुदा के खादमों से अच्छे थॉट भी सुने और खुदा के खादिम ने कलाम को भी डिलीवर किया। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। और जब ज़मीन पर कोई रहकर अपने गुनाहों से तौबा करता है और खुदावंद यस्सु उन्हें अबदी ज़िंदगी का वारिस बना देता है। और यस्सु जल्द आ रहा है और हमेशा की ज़िंदगी में अब तक फिर आपको अपने साथ ले लेगा। ज़रूरत इस बात की है, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और मसीह पर ईमान रखकर इस दुनिया में खूबसूरत ज़िंदगी जीने का हुनर आप सीख जाएंगे और खुदावंद
आपको बरकत देगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन इस सारे प्रोग्राम के वसीले आपने बरकत पाई है। तो लास्ट में हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर से हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे से हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद आज इस प्रोग्राम के वसीले आपको बरकत दे रहा है। तो जब हम दुआ भी करेंगे तो यकीनन आप शिफा पाएंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम सारे खुदा मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यसु मसीह नासरी के पाक नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू दूर नज़दीक का खुदावंद है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। तू ए खुदावंद ला तब्दील है, ला महदूद है, ला सानी है। हम तेरे बेटे यसु के लिए नहायत तेरी ताज़ीम करते हैं कि वो हर वक्त अपने लोगों के दरमियान आकर सुकूनत करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँ। ए खुदावंद, हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान भी मौजूद है। और इस वक्त जितने तेरे प्यारे तुझे वॉच कर रहे हैं खुदावंद, जो बीमारियों में मुब्तला है, बिलखसूस आज इस वक्त हम सारे खुदा मिलकर दुआ करते हैं। जो कमज़ोर हैं, यसु मसीह के नाम में उन्हें ज़ोर बख्श। हर तरह की बीमारियों को हम यसु के नाम से हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़ दे। ए खुदावंद, जो दर्दों के अंदर मुब्तला है, पट्ठों का दर्द, आधे सर का दर्द, टखनों का दर्द, टांगों का दर्द, पेट का दर्द, ए खुदावंद किसी किस्म का दर्द लाहक है, यसु के नाम में हर तरह का दर्द जाए। हर तरह का हेपाटाइटिस ABC यसु के नाम से खत्म हो जाए। हर तरह की रसौलियां बदनों में से यसु के नाम में जाती रहे। ए खुदावंद, हर तरह का ब्लड प्रेशर यसु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर तरह की शुगर को हम यसु के नाम में डांटते हैं, हुक्म देते हैं कि बदनों को छोड़े। ए खुदावंद, अपने प्यारों को छू दे। अगर कोई आंखों की बीमारी में मुब्तला है तो यसु के नाम में आंखें शिफा पा जाए। अगर कोई ए खुदावंद पट्ठों की दर्द में मुब्तला है तो यसु के नाम में वो शिफा पा जाए। अगर कोई कैंसर में मुब्तला है तो वो यसु के नाम में शिफा पा जाए। सारी बीमारियों के साथ हम यसु के नाम से कलाम करते हैं। ए खुदावंद, अपने प्यारों को छू और शिफा बख्श दे। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने प्यारों को छू दिया है और शिफा दी है। जो गुनाहगार इस वक्त अपने गुनाहों से जिन्होंने तौबा की है, ए खुदावंद, उन पर भी अपना हाथ बढ़ा और ए खुदावंद इस शिफा में और नजात में कायम रहने का भारी फजल अता कर। इसी तरह हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। खुदावंद, उनकी खिदमत पर, उनकी ज़िंदगियों पर, उनकी आसूलात पर, उनके घरानों पर यसु के नाम से तेरी बरकत को मांगते हैं। और अपने मुल्क पाकिस्तान को भी तेरी हसूरी में लाते हैं। खुदा बाप, मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, ए खुदाम पाक अफवाज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर, मुल्क पाकिस्तान के हर एक शहरी पर भी यसु के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। ए खुदावंद, हर एक को संभाल कर अपनी पनाह में रख। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना, कबूल फरमाया, यसु मसीह के नाम में। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन खुदावन ने आपको छुआ है। ज़रूर आपने अपना मौजज़ा हासिल किया है। आप अपनी ज़रूर गवाही हम तक पहुंचाएंगे। तो जी नाजरीन, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। हमारी दुआ है खुदा हर तरह से आपको संभाल कर अपनी पनाह में रखे और हर रोज़ आपका हादियो रहनुमा रहे। मेरा ईमान है कि खुदा हम पर जब अपना हाथ बढ़ाता है तो हम बायस से बरकत ठहरते हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो थैंक यू वेरी मच पादरी आसिफ साहब, आपने खूबसूरत कलाम हमारे नाज़रीन के सामने शेयर किया। मेरी दुआ है खुदा आपकी मिनिस्ट्री को, आपको, आपके ख़ानदान को बरकत दे। तो इसी तरह पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, मिनिस्ट्री को बरकत बख्शे। तो पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत गवाही, थॉट हमारे नाजरीन के सामने शेयर किया। मेरी दुआ है खुदा आपको भी बरकत दे। तो जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।